राजगञ्ज पुलिसले चोरी भएका दुईवटा मोटरसाइकल सहित दुईजनालाई पक्राउ गरेको छ। सोमबार साँझ राजगञ्ज थाना अन्तर्गत कार्तुवा मोडबाट एउटा मोटरसाइकल सहित दुईजनालाई पक्राउ गरिएको। पक्रा परेका आरोपीहरूको नाम मन्जर आलम र हसिरुल मोहम्मद बताइएको छ। मन्जर चोपडा ब्लकको नहरगजका र हसिरुल राजगञ्जको बलराम इलाका निवासी हुन्। पुलिस सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार हिज साँझ कर्तवा क्षेत्रमा गस्ती गर्ने क्रममा राजगञ्ज थाना पुलिसले सिलगढीबाट तीव्र गतिमा दुईवटा मोटरसाइकल आउँदा आशंका लागेपछि रोकेर सोधखोज गर्दा तिनीहरूले दुईवटा मोटरसाइकल चोरी गरेको कुरो स्वीकार गरे। त्यसपछि मोटरसाइकलसहित दुवैजनालाई पक्राउ गरियो। आज आरोपीहरूलाई जलपाइगुडी जिल्ला अदालतमा पेश गरियो। पुलिसले सम्पूर्ण घटनाको जाँच गरिरहेको छ। আরে আমি তোমার ওখানে যাচ্ছি, ব্যাপার হচ্ছে যে মাঝখানে হয়ে গেল কি ওই আমাদের মাঝে মাঝে ও আচ্ছা হ্যালো, আরে আমি তোমার ওখানে যাচ্ছি, ব্যাপার হচ্ছে যে মাঝখানে হয়ে গেল কি ওই আমাদের মাঝে মাঝে ও আচ্ছা হ্যালো, আরে আমি তোমার ওখানে যাচ্ছি, ব্যাপার হচ্ছে যে মাঝখানে হয়ে গেল কি ওই আমাদের মাঝে মাঝে ও আচ্ছা